мардуми тоҷики мо пеш аз ҳама гӯянд салом. Мардуми тоҷики мо пеш аз ҳама гӯянд салом. Мо низ бо эҳтиром аввал бигӯем ассалом. имрӯз чӣ шудааст ки аксар ҷавонони мо ор мекунад, аз тоҷик буданаш ор мекунад. онҳое ки аксар дар Русия ҳастанд кӯшиш мекунанд либоспӯшиашонро, рафторашонро, ҳатто гуфторашонро тақлид ба киҳо кунанд? мардуми Кавказу Доғистон. ҳатто баъдан русӣ гап мезананд, ҳамин шмури пмури всякое туда-суда. ман як кашиш, як ноз гӯем ҳам хато намекунем, як кашиш, як нози ҳамонҳоро там что-то бивали всякие там делали перлали, ҳамон акцента. ҳоло ин ки мо тоҷикҳо дар русӣ аксар акцент надорем, аммо кӯшиш мекунад бо ҳамон. то дирӯз ҳабиб гуфта мурдем, ин мухлисони ҳабиб сахт нарасад. ба о хотир гуфтем ки ин қадар варзишгар дорем. ана меозир пас аз 2 рӯз дигар як варзишгари Салим ном дорад, ӯ ҳам мебарояд, аммо на, гарчанде ки мегӯянд ин варзиш ҳаром аст ё чизи дигар бошад, аммо худи ҳозир гап дар номус, гап дар бораи тоҷикон рафта истодааст. вақтҳои охир дидем ки нафароне ки гуфтанд ки мо тоҷик нестему, мо чичем, ҳамин хеши худам ҳам агар ки ин гуна бошад мегӯянд ки мо безор ҳастем аз ин гуна тоҷик. инҳо дур меҷӯяд аз он сабабе ки намедонад тоҷик кӣ аст. садқаи тоҷикони ӯзбекистон шавед, садқаи тоҷикони афғонистон шавед, садқаи тоҷикони покистон шавед, садқаи тоҷикони дигар ҳар куҷое ҳаст. ин қадар бо муҳаббат, ин қадар бо ҳавас, ин қадар садо баланд мекунад, ин қадар номусе доранд, мегӯянд тоҷик ҳастанд. аммо дусе бесаводи мо мегиранд худашонро куҷоиву дигар ҷоӣ мегиранд. як мавзӯи дигар ҳам аст ки ман метарсам ки оянда ҳамин моро ба ҷудоӣ меорад. номбар намекунам, аммо дар Тоҷикистон ҳастанд ки дигар забон доранд ва кӯшиш доранд ки гӯё ки дигар миллат бигиранд худашонро. бо факту далел инро муайян мекунем. ҳамин худи ҳозир ман як чиро мегӯям ки бинад кӣ мефаҳмад. ман аз деҳаи Падрох ҳастам, Виткон, Камодон, Пастиғав, Ҳадишар. ман 100 чанд номи деҳа аст ки касе тарҷума карданаш наметавонад, чун инҳо суғдӣ будан монданд. пештар мо кул ҳамин тоҷикоро дар назар гирем, ҳама суғдӣ забон будем, ҳар кас ҳамин ваи худашро дошт, ҳама як гуна гап мезадем. аммо баъзан нафаро то ҳол он ҷо рафтан душвор аст, он ҷо дертар расид. аммо мо тоҷикон имрӯз фахр аз онҳо мекунем ки то имрӯз маданияташонро, гуфторашонро, урфу одаташонро ҳифз кардан, барои мо овардан. ҷоҳои мо ки ҳамин роҳгузар буд, агар фаҳмонем, роҳгузар ки буд, баъд зуд вай шуду. пас аз ин пеш аз он ин давраҳои суғд забони суғдӣ буд. ҳоло ҳам ҳастанд номҳои баъзан деҳотҳо, номҳои баъзан деҳаҳо ки тарҷумашон кардан наметунад, ҳама суғдӣ буд, чун ҳама суғдӣ гап мезадем. ин як таърихи чуқур аст. аслан дар мо миллатгароӣ ҳам нест. мегуфт ки бародар муъмин бародари муъмин аст, аслан муъмин бошем. аммо вақте ки дахолат ба миллат аст, ёд доред як бор нақл карда будем, як зан куҷоӣ буд ёд надорам, кавказӣ буд, доғистонӣ буд, куҷоӣ буд, гуфт ман орзу дорам тоҷик бошам. барои ман ҳам аҷиб буд. гуфтам ки чаро ҷавонои мо кӯшиш мекунанд ин хелӣ кунанд, чаро ту мехоҳӣ ки тоҷик бошӣ, форс бошӣ? гуфт ки тамоми бузургҳо аз шумо аст, бисёр аҳли
عرفان بود. گفت پایه های دینی و دنیوی شما خدمت های زیاد کرده اید. مثال آورد از امام بخاری سر کرد و به امام اعظم و امام غزالی و چندین پایه های دینی داشتیم. طب، سینا و خیمیا و با چی ها بود، زمین متماتیکا ها. به این خاطر گفت من آرزو دارم ما باشیم دنبال بیگانه ها میگردیم. میدونم هر بار سخن میکنیم به همه پسند نیست، چون ما گفتی بعضا نفرا قند نیستیم که برای همه پسند باشیم یا برای همه شیرین باشیم. این سخنها صاحبش را مییابد. حالا کتاب تاجیکان را چاپ زده برای مردم به پول داده ایستادن. هر خانواده تا اون دمی که معلومات گرفتم، چون نبودم من بیرون از کشور بودم، معلومات گرفتم که کتاب تاجیکانی بابا جان غفورов را خوانید، یک بار خوانید، یک بار فهمید تاجیک کی بود. ما هستیم اینجا 8 میلیون 9 میلیون، اما میلیون های دیگر در ازبکستان و میلیون ها. من در ناموسی که آنها دارند باور کنید من قائل می شوم. هر کجای سفر نکنم، من یک سمرقندیه که اگر شنود که اومدیم از کجای نباشد پریده می آید. تاجیکی من، هم زبانی من اونقدر گپ میزند. تاجیکان افغانستان، تاجیکان پاکستان دیروز صدا بلند کردند که اعلان کردند که ما در هر گوشه و کنار هستیم، ولی خارجه و دیگر جاها همین ریختگی هستیم. تاجیکان همه فخر دارن از بیرون، گپ سری تاجیکان رفته ایستاده است، نه تاجیکستان. اما ما امروز ناموس میکنیم. ناموس کردن ما از بیسوادی است، ناموس کردن ما از ندانستن بزرگان ما است. ولی شاید بعدا نفر گویند که اکنون به گذشته ها فخر نکنیم و امروزش را بینیم، اما آنها برای ما یک روحیه ما را بلند میکنن. روحیه ما را بلند میکنن که ما دوربین میشویم. شما را دوست میدارم. هر چی که گفتم سخت نرسد. فرشته نیستیم. خدا نگهبان شما. گر میرم در غریبی تاجیکستانم بره، از غریب خاکی بسوی کوی جانانم بره. بی وطن مردن بود است، بی کفن مردن بتر. بی وطن مردن بود است، بی کفن مردن بتر. دوستانم تربتم را تا به کنعانم بره. دوستانم تربتم را تا به کنعانم بره. بس که سمرقند از سال 24 تا سال 29 پایتخت جمهوری مختار تاجیکستان و پایتخت جمهوری ازبکستان بود. در سمرقند مکتب ها شده شد، مکتب های تاجیکی، مطبوعات بود، نشریات بود. انا همین سالها در سمرقند که مکتب های تاجیکی شده شد و نشریات های تاجیکی و حتی تئاتر تاجیکی و همین چیز به ما منفعت آورد. اما در بخارا این چیز دیده نشد. اگر در حال حاضر در سمرقند زیاده از 200 نویسنده و شاعری تاجیک است. از اینها 15 نفر عضو اتفاق نویسنده های تاجیکستان. مثلا در بخارا سراینده تاجیک قریب نیست. اگر باشد هم تیمورس به رویه ایرانی ها میخونند، سرودهای ایرانی میخونند. از تاجیک گفتن نشان، تو از تاجیکی خواندن نشان
میترسم. سال 20 جمهوری خلقی بخارا تشکیل شد و عبدالرؤوف فطرت برای زبان تاجیکی جریمه انداخت، از همون جسد شد.